Honorarium alang sa mga magtutudlo nga nagsilbing sakop sa Electoral Board ngadtong barangay ug SK Elections 2023. Gisugda na og release sa COMELEC sa Davao City. Ano ang report ni Argel, relator. Hapit na tong ang gabi matugpan na human ang pagserbisyo ni Teacher Mary Jean ni atong barangay ug SK Elections, isip chair sa ilang clustered precinct sa barangay Matina Aplaya, Davao City. Nakauli mi mga 11:30 po. Oo, okay. Daghan man gud ang amuang mga botante didto sa Dumalag. Si Teacher Kit nga chair usab, kadlawon sa sunod adlaw na nahuman. Nagpuyat jud mi no, nagsugod mi, nagikan mi sa mong balay from alas 3 sa kadlawon, and then nag-call time mi sa akong kagrupo nga dapat by 5:30 or alas 5 na nami sa school gyud namo. Pagka 31, 1:40 sa kadlawon, nahuman pud mi, nakauli mi. Lakip silang duha sa mga magtutudlo nga nag-claim na sa ilang honorarium sa COMELEC office sa Davao City. 10,000 pesos ang honorarium sa matag chair ug 9,000 pesos alang sa matag poll clerk ug third member. Apan minosan pa kini og tax. Adlong Martes, gisugda na sa COMELEC ang pag-release sa honorarium sa mga magtutudlo nga nagserbisyo ato sa eleksyon sa Davao City. Gina-schedule matud pa ang pag-release depende sa barangay nga giserbisyohan ni atong eleksyon aron nga dili magdasok. Paspas kaayo karon, murag maka-amaze kaayo unlike before nga dugay-dugay to. Praise the Lord jud kaayo kay at least ba wala pud kay may dugay nga nagahulat sa mga honorarium nakuha dai namo jud. Sumala sa COMELEC, natapos na ang ilang katungdanan sa eleksyon. Sa higayong natapos na ang pagproklama sa Barangay Board of Canvassers sa mga mananaog. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.